आपण माने समस्ते जानिछंती जे पुरी जिल्लार कणास अंचल रे डायरिया होई अनेक लोक वर्तमान मृत्युवरण कलेनी आहुरी अनेक लोक वर्तमान तांकर देह खराब होईकि से हैरान होइचंती ता उपरे बिजु जनता दल तरफ आज आपण को पाखरे डिटेल रे आपण को सांगरे वार्तालाप करिवे आम पाखरे अछंती उमाकांत सामंतराय महोदय मान्यवर पूर्वतन विधायक तीन थरर विधायक छात्र नेता युव नेता से अंचल सांगरे ओतप्रोत भावे जी जड़ित कहीं हेची कौन से अभाव है केते बाट जाइतिला विभिन्न समय रे आमे पूर्व सरकार उपरे तर्जमा केवल ये नुआ सरकार करुची केते बाट आमे आगेइतिले कौन वर्तमान आवश्यकता पाई ए सबु उपरे व्यापक भावे आपण सांगरे वार्तालाप करिवे मोर बंधु वरिष्ठ नेता श्री उमाकांत सामंतराय महोदय आपण माने समस्ते स्वल्प समय रे ए प्रेस कॉन्फ्रेंस को आसी पहुंची दल तरफ व्यक्तिगत भावे आमे आपण समस्त को अभिनंदन जनाऊँ एवं अनुरोध करुचु श्री उमाकांत सामंतराय को सी आपण सांगरे वार्तालाप आरंभ करेंगे प्लीज। धन्यवाद बंधु ललिन महांती समस्त मोर नमस्कार। मु कहवाक चाहे कणास ब्लॉक रे अनेक नदी जोटा कि दया लुणा मकरा ये सीधा सड़क जाई चिलिका सहित संलग्न एवं विशेषकर मु कहि मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सेतेबेले जी चीफ सेक्रेटरी थिले तीन जन चीफ सेक्रेटरी की मध्य सेतेबेले से निर्देश देइथिले एठी भुवनेश्वर जो स्वराज लिंक अच्छी गंगुआ को ता सीधा सड़क गंगुआ को जाई गंगुआर पानी दया नदी सहित संलग्न होउची जहाँ फल दया नदीर पानी प्रदूषण होउची एवं विशेष करी मु कहबी सेतेबेले मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री भुवनेश्वर उपकंठरे 900 कोटी टंकार एक मेगा ट्रीटमेंट प्लांट से मंजूर करथिले जहाकू नेइकरी तीन जन चीफ सेक्रेटरी ताको रिव्यू मध्य भी करथिले एवं काम मध्य भी प्राय 80 ରୁ 90 भाग काम कंप्लीट होइछि किंतु से दिन से ट्रीटमेंट प्लांट बंद नूतन सरकार आसिला पर ता बंद होकर रही एवं भुवनेश्वर जेते हाउस होल्डर अछंती समस्त के कनेक्शन दवापाई अधिकांश हाउस कनेक्शन से समय होता एवं आउ जहाँ बाकी थिला ता नूतन सरकार आसिला पर ता पेंडिंग होकर भी रही एवं विशेषकर सेतेबेलर मुख्यमंत्री एवं चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर देइथिले आउ गोटे ट्रीटमेंट प्लांट जोटा कि गंगुआ एवं दया ता पिपिली निकटवर्ती जोटी संलग्न होती सेठी 262 कोटी टंकार एक टेंडर मध्य भी डका जाइए जोटा फल से टेंडर एपर्यंत भी ओपन होना एवं जहाँकि काम हो पारना जहाँ फल दया नदीर पानी निश्चित रूपे प्रदूषण अच्छी एवं लोक माने जेहेतु दया नदी उपर निर्भर करुछंती लुणा एवं मकरा उपर भी निर्भर करुछंती तेणु आज जो हईजा होती प्राय 10 दिन तलू ये हईजा आरंभ होती विशेषकर गोपीनाथपुर पंचायतर जागुलीपदर गड़ीसागदा पंचायतर जी कि नुआ गाँ नईकूलपाटଣା नुआ दोकंदा पंचायतर नुआ दोकंदा यही ग्राम गुड़िक एवं विशेषकर एमाने समस्त जनसाधारण एथिरे आक्रांत होइछंती एवं एथिरे 4 जनकर मृत्यु भी होइछि एवं एबे भी आपण माने देखिबे जो दिन तो ये डायरिया आरंभ हैला मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक तुरंत मते फोन करिकरी अंचल को जीवाई टीवी रे देखला पर निर्देश देइतले सेही दिन ठारू मु से अंचल रे रही समस्त प्रशासनिक अधिकारी मानक सहित एवं मेडिकल सहित से जोगसूत्र करी एवं से गाँव को जाई एवं कंटिन्यू मु प्राय 10 दिन तक सेठी रही एवं लोक मैंने किभली चिकित्सा ठीक रे पारिबो
ପିଇବା ପାଣି କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବି ଆପଣମାନେ କନକର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସିଏ 10 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିକିରି ବାବୁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଯେଉଁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହାର ବି ଦେଖା ନଥିଲା। କାଲି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିକିରି ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଠିକରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକରି କଣାସରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବି ଆସୁନାହିଁ ମାନବିକତା ବି ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଗ୍ରସ୍ତ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି କେବଳ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ 2 ଜଣ ଯାକି 10 ଦିନ ପରେ ଲୋକ ମରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ନା ଏଠି କେହି ମଧ୍ୟ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କହିବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍ସିରେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛି କଣାସରେ। ଗୋଟେ ହରଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ପିଏସ୍ସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗୁଳିପଦର ପିଏସ୍ସି ଯେଉଁଠି ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନା ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର କଣାସ CHCରେ ଥିଲେ ରମେଶ ବେହେରା ଯାହାକି କଣାସ ଲୋକ ଏବେ ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକି 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ପିଇବା ପାଣିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏକି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ କଣାସର 28 ପଞ୍ଚାୟତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ତା ସହିତ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 90% କାମ ସରିଥିଲା ବେଳେ ସବୁଠି ପାଇପଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସରିଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରାୟ 80% ସରିଛି ଏବଂ ଓଭରହେଡ଼ ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବି 70% ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସ୍ଥାଣୁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ 2 ମାସ କାଳ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀଠୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମସୁଦା। 2 ମାସ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ କଣାସର ଏ ସତ୍ୟବାଦୀର 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ L&T କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦୟାନଦୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନଚେତ ନାହିଁ ଏ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରୂପରେଖ ନେବ।
धन्यवाद बंधुगण नमस्कार। आपण माने जानिचंती जे गवर्नमेंट गोटे आसे जाए किंतु गवर्नेंस होची गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस आपण आसीबा दिन ठारू आज को 7 मास हेई गला 7 मास केवल रंग बदलौचंती प्रत्येक जिनस रे छिद्र खोजिया पई चेष्टा करूचंती किंतु यथापूर्वं तथा परं आमे आश्चर्य मंडी पंकारे आपण पहुंचई पारलेनी राशन लोके सेठी मरिले कणासरे आपणकर दायित्व रे जोटा पहुंचीबा कथा सेटा हेई पारला नाही लोकंक ठारू काहींकी दूरौचंती ए नूतन सरकार आमे जानी पारु नाहु किंतु जहा आज कणासरे हेइची ताहा जे काली राज्यर राजधानी रे न हबो से विषय रे आमे थरे चिंता करिबा दरकार गण आंदोलन तो निश्चित भावे शेष निष्पत्ति आमे तो से दिगरे जिबाकू बाध्य हबु किंतु एतिकी खाली मने रखितांतु या मुंडरे दोष ता मुंडरे दोष ए दोष निया दिया कला भितरे लोकंकर क्षति न हो गोटे विचित्र शासन चलीची जोटी प्रभु सुरक्षित नुहंती गोटे विचित्र शासन चलीची जोटी साधारण लोक सुरक्षित नुहंती ताले सरकार काहीकी ताले हेल्थ मिनिस्ट्री काहीकी ताले जो दायित्व नहीं काहीकी ताले जो डबल इंजिन सरकार कौथि पाई ये अनेक असीमायित प्रश्न से प्रश्नर उत्तर तो सी देबे किंतु तत्क्षणात कणास पाई जहाँ आवश्यक जदि न करिवे ताले लोक तांकु केबे हेले भी क्षमा करिवे नाही आपण आसीचंती ए मेसेज को आपण को माध्यम रे आमे दबा को चेष्टा करिचु आपण याकु केमिति पहुंचेइबे से विषय रे आमे अपेक्षा करिचु खाली आसीबा पाई आ ये जिंस को कवर करिबा पाई पुणी थरे दल तरफ रु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार एथिपाई आमे जेतिकी कार्यक्रम करवा कथा मेडिकल जाइचु डॉक्टर सहित जो जिला प्रशासन को आलोचना भी करिचु एवं सेठी आमे चेतावनी देइथलु जदि खूब शीघ्र यार व्यवस्था न करा जिवो ताले आंदोलन निश्चित रूपे भविष्य रे करा जिवो।